Yo, what's up mga kaang? Hello. So for this video, sumana pala ako ngayon dito ngayon sa sukay ko na naman ito ng saging. Ay, nakita niyo yan. So, what's up? Good morning, everyone. Alright ko, kagilok niyo, mamoy. Ayaw po. So, dito tayo sa pwesto ng ating suki na naman, no? Kasi, We're located in Blooming Street Market. yes. Corner Cavite. Klaro ka. Klaro ka. Yan, so dito tayo na-order tayo ng saging. Bila to, ma'am? So, 185. 200 lang, ma'am. Ayoko ma'am. Giluka ka, ma'am, eh. 200 lang, ma'am. 200. Oh, 185. Yawa ka, eh. Gano'n. Sige, ma'am. Salamat. 80 ang kilo ng saging there, no? Ya, napoy gwapo kay Yes, of course. Hello. Gwapo kayo ni Show. Hello. Oh, diba? Grabe kayo. Tinuod. Grabe, tinood mo ko na, ma'am. Gwapo kayo ka, ma'am. Sa idungan ba? Duwa na naman ito idungan ka to. Bali, duha ka 200, ma'am. Duwa ka 200. Yes, FM 106.69, ma'am. Dog FM. Aray ko. Hello ka, ma'am. Ay. So, yun lang po, guys. And thank you for watching. God bless forever.